Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de The Boy Next World. El episodio pasado, pues saben que me voló la cabeza, me voló el cerebro. O sea, descubrimos que Jin al parecer tiene el poder de leer la mente y yo quedé fría. O sea, no entiendo cómo, cuándo, desde cuándo. Él sí pertenece a este universo, o será que también viene de otro. Al final creo que aún no podemos descartar la teoría de los dos universos después de pensarlo mucho, porque es que hay tantas cosas que pueden ir por diferentes lados que simplemente vamos a ver qué curso sigue todo, ¿ok? Saben que cuando terminé de ver el episodio pasado pues estaba confundida debido también a que los subtítulos estaban bastante malos, bebé. Por eso no quedé muy segura respecto al hecho de si Jin realmente tenía poderes o quizá podía haber algún malentendido por ahí, pero después de ver la traducción al inglés pues sí, o sea, está confirmadísimo. Ahora, muchos de ustedes sostienen la teoría de que quizá sí existen los dos universos, pero la mentira de la cual está hablando Sir es que él realmente nunca fue el Sir 2, sino el Sir 1, siempre lo fue, y lo que fue mentira fue eso. Y o sea, puede ser también, solo que ahí me surgiría la duda de que si Sir 2 nunca tuvo un cambio de universo como tal, mejor dicho, Sir 1. Si Sir 1 nunca tuvo un cambio de universo como tal, ¿cómo está tan seguro de que realmente se trata de un cambio de universo y no de un sueño? Esa es la única duda que me podría surgir, pero quizá puede tener alguna explicación, porque, bueno, supongo que uno podría diferenciar, ¿verdad?, entre un sueño y entre algo que sientes que está pasando realmente. No sé, pero siento que igual le quedaría la duda. Pero bueno, algo debió haber pasado ahí. Hay más escenas que aún no hemos visto de lo que pasó el día del accidente. Vimos una escena bastante peculiar en los adelantos, en donde aparecía ya sea Sir 1 y Sir 2, o dos aspectos de la personalidad de Sir, o quién sabe qué sean. Pero siento que es una escena que también nos va a dar mucha información, pero a la vez nos va a confundir más, al igual que pasó con la escena de la conversación entre Sir y Jin. Así que nada, chicos, estoy lista para que me sigan volando el cerebro. Así que sin mucho más preámbulo vamos a comenzar. Sin nada más que decir, comencemos con el video. También les decía que me daba cierta confianza, igual que Jin pues les dé la bendición, ¿saben? ¿Sabes qué vamos a hacer? En escenas importantes en las que sienta que la traducción no está siendo del todo exacta, voy a buscar otro video, ¿ok? O mejor dicho, voy a buscar la traducción al inglés. Aunque, ¿qué tal si de una vez buscamos otra? Porque, ay, parece estar mejor, Con fe. Con fe. Ah, esto es cuando Pu lo llamó, ¿verdad? Aquí termino, en ese abrazo. ¡Mi niño! Ahí en los otros subs creo que era travieso. Bueno, no importa. Ambos apodos son muy lindos. Cosita. Ok. Episodio 5, verdad y memoria. ¿Qué verdad? ¿Nos van a decir por fin la verdad ya? No creo, la verdad no creo. พี่เซอร์มาช้า
คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ Todo por culpa de la vieja bruja esa. พูดตัวร้อนหายใจก็ไม่ออกเนี่ยตัวผู้ยังอุ่นๆอยู่เลยพี่เจอจับสิแล้วเมื่อวานอ่ะผู้ไปเรียนผู้ก็เรียนไม่รู้เรื่องจดอะไรมันก็อ่านไม่ออกสะงกตลอด Ay, ese bebito. Y ese berrinche, güey. มันก็อ่านไม่ออกสะงกตลอดข้าวเลยอ่ะเพื่อนก็เลยไล่ผู้กลับบ้าน ¿Qué es este lado decir que no habíamos visto? Decir, digo, de pu. ที่เก็บผู้ดีกับพวกนักเรียนเลยอ่ะรู้รายงานเนี่ยตั้ง 40% นะพี่กูไม่ชอบเป็นตัวถ่วงใครเลยกูไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยอะรู้สึกไม่ดี Les digo que están responsables. ¡Ah! Yo amo esas formas de callar a alguien. ไม่เป็นไรกูไม่เห็นผิดตรงไหนเลยเสื้อจุปุ่นเลย Oh my god. Oh my god, se lo está pidiendo él. Y Sir más que encantadísimo. ¡Ah! Uy, 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 se viene, se viene, se viene. Oh. Oh my god, estos dos se exprimen los labios, No, ni siquiera los chupan. Se exprimen los... ¡Oh my god! Para. Oh my god. Excuse me. Sí, porque se lo está montando ya. No, no, no. Esperen. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento subimos tanto de nivel? Paren. Paren. Desde el comienzo y no lo paro, ¿ok? Perdón, pero es que yo no puedo con tanto. Ustedes saben que yo no aguanto una escena así de potente por mucho tiempo. ¡Ay! ¡Ay, verga! ¡Ay, no, 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 no! ¡El peso! Y luego se... ¡Ah! Va a intentar contenerse, ¿verdad? Aunque hubiera querido que pase, lo aprecio mucho, es un amor. Ahora de nuevo. Hermana, tremendo chape que le dio. Un poco más y le quita la circulación de los labios. Esa era una máquina aspiradora. Ay, la posición. Es que vos... Ay, vos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me lo muestran? Ay, es muy lindo el besito que le dio en la frente. Lo quiere mucho.
No, primero, esperen. O fue... Es que no sé si Sir le está moviendo la cabecita tipo así. Y mueve la mano y la cabeza a la vez. Y por eso... Porque yo vi a Pooh bastante dispuesto. Igual si no lo está no tiene nada de malo, pero... Solo quiero saber cómo fue la cosa. Quizás Sir se detuvo porque sabe que Pooh aún no está preparado. O quizás Sir se detuvo porque piensa que Pooh aún no está preparado. Sí, creo que él es quien le mueve la cabecita. Entonces el que dice no, como diciendo aún no es tiempo, es Sir. Él es quien decide detenerse. ¿Ahora en qué momento le abrió la camisa? Esperen, no me di cuenta.พี่ซื้อแกงส้มมาให้กินนะจะได้กินยา Ay, con su pijamita me parece un niño. No lo culpo. No lo culpo, güey. Hasta a mí se me para lo que no tengo. ให้พี่ช่วยไหม Oh my god. Oh my... ผมไม่รู้ ¿Qué decía? ช่วยได้นะ Yo sé que puede. Sé que puede. ไม่รู้พูดไม่รู้ No, es un bebito. บอกน้องพี่แบบนั้นนะเพราะพี่เซอร์นั่นแหละ Literal. พูดแบบเนี้ย Ahora te cargo. กินยาได้แล้วนะไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้ Si ven, él hubiera querido seguir entonces. Ok. Ahora sí entiendo mejor lo que pasó. แล้วตอนไหนตอนที่สงบลงแล้ว No creo que una cosa tenga que ver con la otra. Pero... ¿Quién soy yo para hablar, verdad? Porque... Pues no tengo. Voy a ayudar a que se calme. Oh my... Oh my god! ¿Qué hacía? ¡Auxilio! ¿Qué hacía? No, esperen. La canción. No, yo no ando soportando. Yo no ando. ¡Ah! No, de nuevo. Recuerdos de Vietnam vienen a mí. Es muy similar a la escena de la primera vez entre Payo y Reina. ¡Ah! Me refiero a las piernitas. No puede ser. Just for a minute, I'd fall asleep.
me parece a mí, o esa escena acaba de superar los niveles a los que llegó la primera vez entre Payu y Rain en Love in the Air. ¡Oh my god! No, bueno, ambas fueron así de candentes, pero siento que esta me impactó más. Por alguna razón. Tendría que hacer la comparación, digo, no, nomás para verificar. Ay, no, Dios mío. Que me vuelva a ver esa escena, dicen. Yo pensé que me iban a dejar así la escena con Sir arrepintiéndose. No arrepintiéndose, sino aguantándose, conteniéndose las ganas. Pero pues sabemos que puquería. O sea, no me puede dejar así al niño. Él si no, no se tomaba la medicina. อย่ามองพี่แบบนั้นนะเพราะพี่เซอร์นั่นแหละทำให้พูดแบบเนี้ยบัวทองกินยาได้แล้วนะไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนไหนตอนที่สงบลงแล้ว Ahí él se lo propone, ¿verdad? Atrevido me resultó el muchacho. Así son, igual que mi tirraque. No, la canción de la canción. La elección de canción también fue hermosa. Ok, supongo que solo le hizo el trabajito oral, ¿verdad? Como para ayudar a que se calme nomás. O sea, con mucho profesionalismo. Es romana, qué escena. Yo no puedo creer. No puedo creer esta escena. De hecho, por un momento me cuestioné si era real, pero no, es demasiado potente para que no sea real. Dije por ahí, quizá es un sueño húmedo de ¡puf! Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about. Afortunadamente estos dos ya tienen experiencia haciendo este tipo de escenas. Pero como les digo, siento que esta fue más potente aún. Alguien está feliz y alguien obtuvo su final feliz. เมื่อกี้พี่เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำมาอยากรู้จริงเหรอไม่อยาก Bueno, es justo. O sea, si él le hizo el trabajito, él se lo tuvo que haber hecho solo, ¿verdad? Con tremenda escena ante sus ojos. Era imposible que no le dieran ganas. เมื่อกี้พี่เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำมาอยากรู้จริงเหรอไม่อยากรู้เลยทีหลังถ้าไม่สบายต้องบอกพี่นะเห็นพี่เซอร์กลับบ้านนะผมไม่อยากให้พี่เซอร์เป็นห่วงอยากให้มีคนดูแลแบบนี้เหรอ
พูดดูแลตัวเองได้ Auxilio, no supera. Yo no supera. ดูแลมาหลายปีแล้วด้วย Ay, mi niño. Y no debería. แต่ตอนนี้ผู้มีพี่แล้วนะครับ เดี๋ยวพี่ไปเอายามาให้นะ พี่เซอร์ ช่วยดูแลพูดตลอดไปเลยได้ไหม ไม่มีอะไรอะ Esto lo dijo en el episodio. No. Entonces lo vi en los adelantos porque me pareció familiar. ช่างมันเถอะพูดง่วงแล้วพูดนอนดีกว่า Ay, mi vida. Ya lo tiene tan metido en el corazoncito. คืนนี้ครั้งนี้ได้ไหม อยู่กับผู้นะ Se nos derrite el Sir. นอนเถอะเดี๋ยวพี่เฝ้าไข้เองไว้ครับคนเก่ง Todo feliz. ¡Ah, qué bonito esto! Lo que me preocupa es la mentira. ¿Cuál es la mentira? Otra vez el universo 2 o el sueño, quién sabe que sea a este punto. นอนนี่ครับมอร์นิ่งทำไมทำหน้าเหมันเห็นผีแบบนั้นนะเช้าเลยตื่นได้แล้ว ¿Es Ciruno? พี่เซอร์เป็นอะไร โคป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอ โอเคแล้วเหรอ Ah, no. กูไม่ได้ป่วย No. กูป่วย Ok, es el Sir que se supone que durmió con... Que se quedó a dormir con Pu enfermo. Y ahora, o esto es un sueño o volvió a su universo. สิกูป่วย Ya อ no ยู่ sé. เมื่อวานคุยไข้ขึ้นอยู่เลย Debe ser como un sueño. ขอแตะพูดได้ไหม Tiene la cicatriz. คุณเป็นใครอ่ะ คุณไม่ใช่พี่เซอร์ พี่เซอร์ไม่ทำแบบนี้อ่ะโอ้คุณไม่ใช่พี่เซอร์ของผมอ่ะ คุณเอาพี่เซอร์ของผมไปไหนอ่ะโอ้ฟังไว้ก่อน Es un sueño. โอ้ฟังไว้ก่อนโอ้เอ้ย Ay, no, aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo a confundirnos más. รู้สึกไงบ้างอะที่ได้เห็นอนาคตที่ต่างไป หมายความว่าไงคุณมีผู้กันของคุณ
โลกของผมก็มีผู้กันของผมเหมือนกัน ผมถามว่าหมายความว่าไงเส้นทางต่างอนาคตก็แตกต่าง La decisión esa. ร่วมกับคู่เนี่ยก็อย่าขี้ขลาดอยู่แบบนี้สิครับถึงเวลาเกิดแล้ว Fue un sueño, ¿verdad? ความฝันที่นี่อีกแล้ว Hasta él piensa que es un sueño. Pero ¿qué tal si al final no es un sueño? Pero él piensa que es un sueño. Entonces, imaginando que todo esto sea real o de los dos universos, él aún no lo sabe. O es como un sueño que le recuerda la mentira. Ay,พี่ขอโทษที่โกหกถ้าวันนั้นพี่บอกว่าพี่ไม่ได้มาจากโลกคู่ขนานพูจะโกรธพี่ไหม ok. พี่แค่ชอบพูมากจนถูก Me gustaste tanto que me engañé a mí mismo pensando que te había contestado. Sí, al principio él pensó que era verdad y แล้ว luego วันนั้นพี่ตอบพู no pudo พี่ได้เป็นแฟนพู decirle la verdad. เองมาเองจนพี่เก็บไปฝันแต่พอพี่ได้เห็นภาพที่มันต่างออกไปพี่อยากให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นจริง Ok, sí era lo que ๆ teorizamos แปลกหน้า el episodio pasado. ของคู่อีกแล้ว Ay, mi vida, pero es que lo que empieza como una mentira termina mal siempre. Vamos a ver por fin lo que pasó en realidad. Bueno, la continuación de lo que pasó. Ahí estaba también ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre. Les digo que siempre lo confundo con Jin y ahorita lo único que se me viene a la cabeza es Jin. ชี้หนังแม่งโคตรอินดี้เลยมึงทั้งเรื่องแม่งไม่มีเลยเว้ยไม่มีภาพอยู่ภาพเดียวแล้วมันก็เล่าเรื่องผ่านคำพูดของตัวละครกับเสียงของบรรยากาศอะแค่นั้นเลยชี้หนังแม่งโคตรน่าเบื่อมึงรู้อะไรปะกูดูจนจบเลยนะกูชอบหนังอินดี้ปะถ้ากูว่าใช่นะกูว่ามึงชอบหนังอินดี้นะ Y supongo que eso es lo que estudia después. ไม่ได้มึงถ้ามึงโดดอีกทีอาจารย์เอากูตายแน่โง่ลูกรักอาจารย์ว่ะลูกรักอาจารย์ลูกรักอาจารย์ลูกรักอาจารย์เฮ้ยไปไหนจับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยน้องอย่าวิ่ง Y ahí pasaba ขอโทษครับเฮ้ยมึงอย่าวิ่ง el amor de su vida frente a sus ojos. Al que nunca se atrevió a hablarle. มึงรู้จักไอพี่ม.6 ที่ชื่อพี่เซอร์ป่ะวะทำไมวะโคตรเกลียดที่หน้าแม่งเลยไอ้ที่พวกผู้หญิงเขาจะเรียนปะแม่ง Sí. หน้าอย่างมันส้นตีนกันได้ไงวะ Es la envidia. โดนอาจารย์ด่ามาอาจารย์พูด La envidia es la que te hace ตั้งใจ hablar. เรียนซะบ้างเอาอย่างละเม่ที่อยู่ม.6 คนเรียนเก่งจะเข้ามหาลัยไหนก็เข้าได้มีอนาคตที่ดีรออยู่เอ้า
Ay, pero eso sí está feo, el que los profesores comparen. หัวยับเชี่ยกูได้ข่าวบ้านรวยเลยไงมึงทำไมจะตังการปะเช็คข้อสอบก่อนนะใครจะไปสอบได้คะแนนเต็มว่ามึงเคยเจอละพวกมึงก็แค่อิจฉาเขาที่ผู้หญิงมาชอบพี่เขาเยอะเพราะว่าพี่เขาเก่งไม่ใช่หรอ ¿Verdad? Ay, y lo defendió aún sin conocerlo, tan lindo y valiente desde ผู้หญิง chiquito. มาชอบพี่เขาเยอะเพราะว่าพี่เขาเก่งไม่ใช่หรอแต่พวกมึงก็ไม่รู้นี่ว่ากว่าพี่เขาจะเก่งขนาดเนี้ยเขาต้องพยายามขนาดไหน Eso, ไม่ bebé, มีใคร diles. เก่งมาแต่เกิดหรอกเขาอาจจะเอาเวลาไปเรียนพิเศษอ่านหนังสือทำข้อสอบก็ได้อะไม่เหมือนพวกมึงหรอกที่เอาแต่เล่นละแล้วเราก็ไม่รู้จัก Ay, él lo escuchó. ทำกันบ้านดีกว่าก่อนที่จะโดนด่าเริ่มเป็นคนดีแล้วไอ้พวกมึงนี่กูรู้สึกเชื่อทุกที่เลยรู้เปล่านะก็กูเห็นว่ามึงอิจฉาก็แค่อยากบอกว่ามึงลองพยายามไม่ชอบพี่เขาดู Oh, y ahí se enamoró aún más. O sea, ไอ้วิว ahí lo perdimos completamente. Wim. Era Wim. มึงช่วยไปสนิทกับน้องชื่อผู้กันที่อยู่มาเซียให้หน่อยดิกูขอร้อง Por eso lo conocía a él y no a Sir. Ok, ay chicos, ahora todo es una mentira. No. Ok, pero igual sigo creyendo que lo de los dos universos puede ser real, solo que él aún no lo sabe. Y tiene sentido, como les digo, porque al no haber un intercambio, pues no hay como saber realmente que no fue un sueño. Pero lo digo más que todo porque él dijo, ese sueño, es ese sueño otra vez. Y el que él lo haya dicho me hace pensar totalmente lo contrario. ¿Me entienden? Me hace pensar que no es solo un sueño. Pero ahora, entonces, ¿a qué otra habilidad se refería Jin que Sir tenía? Porque dio a entender definitivamente algo así, que él también era como especial. No sé si se refiere a que tiene un nuevo poder o quizá Jin sabe que lo que Sir vio fue real, pero Sir aún no lo sabe. ¿Se entiende? Ah.ตื่นแล้วเหรอพี่เซอร์ทำอะไรอ่ะพี่ผูกโทรศัพท์แก้วน้ำไว้ที่ระเบียงพูดได้ไม่ต้องยื่นหน้าลงไปอันตราย Ay, mi vida, ahora la conciencia también lo va a estar carcomiendo constantemente. พี่มีอะไรจะบอกพูด La toma. นะครับ Nomás no puede, güey, no puede. ไม่มีอะไรพี่เซอร์ทำให้ผู้อยากรู้นะพี่ก็จะบอกว่าคู่ไม่ได้ติดกระดุมนี่ไง Siempre lo cuida. Y el hecho de que también haya hecho lo que hizo con los vasitos. No lo quiere perder, es la única felicidad que tiene. Pero no le puede mentir más. ผู้ไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะผู้ไปอาบน้ำก่อนนะ Y
Y nuestro Pooh está cada vez más enamorado, Dios. Y mientras más enamorado esté, más va a confiar en อย่า él. ใช่ไหมผู้ท่องเอาไว้ เราเป็นแค่ตัวแทน Y él sintiéndose culpable encima. No, lo escuchó, ¿verdad? No. No, 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 no. Esto va a terminar muy mal. Voy a llorar. Mi Pooh. Uy, lo toma. Otra vez el amarillo y el azulito. พี่ครับผมเอาพ็อกช็อปเพิ่มผักโขม60นะครับ แล้วก็เอาปีกไก่บาร์บีคิว1ที่ขอแบบด่วนเลยพี่ อาชิมจะสั่งอะไรนักหนาเนี่ย พี่จะแดกเรื่องของกู เอาฟิชแอนชิพค่ะ สเต็กไก่ย่างสไปซี่ค่ะ เอาอันนี้ละพี่สมูทตี้เลมอนนะครับ มึงจะหยุดสั่งกี่โมง กูจะแดกน้ำไงถ้าสเต็กมาติดคอตายห่ามึงไง งั้นผมเอาเป็นสติปหล่อแล้วกัน Este grupito siempre vive peleando. นี่นะผู้ Creo que el único tranquilo aquí es เอาสลัด este. ปลาไหมเดี๋ยวตักซุปให้ จริง พอดีนะซดน้ำจะได้คล่อง โอ้ยนี่คือ ¿Qué dijo? พอดีนะซดน้ำจะได้คล่อง โอ้ย Ah. นี่คือพ่อมึงด้วยพูดอีก3 ขวบไงวะของแค่ไปพออะไรนี่ไอ้ผู้เอาข้าวสาร Bueno, ดูดิ voy a pedir por él lo que น้ำ pedo. มันหนักพอไปเอาเป็นสเต็กปลาดีกว่าไหมถูกต้องแซลมอนสเต็กปะ ตามนั้นก็ได้ครับ Ellas queriendo cuidar su salud. Tan lindas. แล้ว Entonces, ¿qué? ¿Sí fue con ellos? ทำไมพี่เขามาด้วยวะ มึงเป็นคนชวนมาไม่ใช่ไง ไอ้เชี่ยกูชวนตามมารยาทเว้ย Al invitar. พี่เขาวะกูรู้ว่าแม่งนอนป่วยอยู่ห้องไม่มีที่อะไรแดดเปิดประตูมากูว่าช็อกดีวะผู้ชายอยู่ในห้องเพื่อนเราเลยนะเว้ยตอนแรก Cuando วะ Cuando ผู้ชาย encontró อยู่ในห้อง el เพื่อน chico en เรา la เลยนะเว้ย habitación de... Ah, fue a buscarlo. ว่าเข้าไปกระชากคอเสื้อถามว่าทำขี้อะไรเพื่อนพอพี่เขามองหน้ากูปุ๊บ มึงก็เลยต่อยพี่เขาเลย เสร็จแล้วมั้ง อย่างสวยเลยกินข้าวด้วยกันไหมครับพี่เย็นเนี้ยแงเจ๋งเลย Es el efecto Sir. เที่ยวเหมือนผู้ Todo para que elija lo mismo que Fu. แล้วทำไมพี่เซอร์ถึงอยู่กับกูได้ล่ะคะ ¿Por qué su perrito guardián? No se han dado cuenta. พี่เซอร์ก็เลยมาค้าง ค้างด้วยกันเหรอ ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้ว ด้วยกัน ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะ อยู่ด้วยกันนานแล้วด้วยเหรอ ไอ้ปูหมายถึงว่าอยู่คอนโดเดียวกันมาตั้งนานแล้ว เห็นว่าไอ้ปูป่วยพี่เซอร์ก็เลยขึ้นมาดูแล อ๋อ ทำไมพวกมึงทำเสียงอย่างนั้นน่ะ ปกติดีนี่ใช่ไหม ใช่ปกติ ใช่ Lo mal que disimulan. Por Dios. Ah, está escuchando, ¿verdad? Lo que piensa. Oh my god, por fin estamos viendo sus poderes en acción a tiempo real. Pensé que Pooh había perdido su virginidad. No. โหก็นึกว่าอยู่ด้วยกันเสียดายอ่ะ Y ella decepcionada. Es preocupante que así que están ธรรมดาแบบ desesperados. นี้เราน่าเป็นห่วง ในฐานะเพื่อนสนิทผู้มีหน้าที่ต้องปกป้องไอ้ผู้ ชงไงดีนะ ให้ผู้รู้ว่าพี่เซอร์ชอบ ¿Por qué insinuarías eso? จัง O sea, aunque fuera verdad, eso depende. O sea, está en sus manos, ok, déjalos. ผู้รู้ว่าพี่เซอร์ชอบอ่ะ Toda una fangirl del baby. หน้ามันแดงอยู่เลยใครกลับมาหรือเปล่า ไม่น่าใจอ่อนทำให้พูดลงมาข้างล่างเลย กินยาล่าสุดไปเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว Ay, mi ที่บอกว่า vida. หายป่วย แต่ยังวางใจไม่ได้ แล้วถ้าพูดหายเมื่อไหร่ Si los demás están preocupados, Sir, nunca va a haber nadie que le gane a Sir en cuanto a preocupación se trate.
ยังอยากจะบอกกับผู้ Oh. Es que los valientes no le duran ni un segundo al desgraciado. หิวอ่ะเมื่อไหร่ข้าวจะมา Y él pensando en comida. Oh. โอ้โหกว่ามึงจะโทรหากูได้ไหนไอ้เหี้ยเซอร์กูรอจนล่างนอกแล้วมั้งเนี่ยมีอะไรเมื่อวานมึงกลับบ้านแม่เหรอวะเฮ้ยเซอร์มึงโอเคปะเนี่ยนี่แขนนั้นเล่นงานอะไรมึงอีกอะ Oh, yo también lo llamo bruja. Yo también lo haría. หัวเราะเลยนะ Es más, lo llamaría otras cosas peores, pero este es un canal familiar. กูเป็นห่วงมึงแทบตายกูก็ยังแก่นั่นจะจับมึงล่ามโซ่แล้วขังไว้ในบ้าน Es un murciélago. เหนียหายกูไม่รู้เห็นแก่ตัวชิบหายไม่พอกูรู้ว่ามึงอยู่ไหนนะกูก็รีบโทรไปหาน้องมึงเลย แต่น้องมึงก็เหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าพวกมึงสองคนเนี่ยจะใจเย็นเป็นน้ำไปถึงไหน แม่มึงร้ายตายหายยังใจเย็นอยู่ได้ ร้อนไปแล้วทำไงได้ แล้วเย็นไปแม่มึงจะยอมกลายเป็นนางฟ้าแม่ถูกหวยมึงไหม เขาเรียกกูไปเจอเพราะว่าอาทีที่แล้วพ่อมาเจอกู Ok. มีหน้าล่ะไอ้ส่วนมึงบอกให้กูใจเย็นแต่พ่อมาหามึงก็ชอบเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอวะแต่ใหญ่แก่นั่นก็เกินไปปะมึงเข้าโรงพยาบาลทั้งทีนะเว้ย ¿En serio? มึงไม่โผล่หัวมาเยี่ยมมึงเลยแม่ง Literal. เกินไปปะ Ni ella apareció y ni siquiera quiere que el padre se le acerque cuando era una situación tan มึงเข้าโรงพยาบาลทั้งทีนะเว้ย importante. มึงไม่โผล่หัวมาเยี่ยมมึงเลยแม่งแต่พอพ่อมึงมาเท่านั้นแหละเป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะว่านี่ลูกฉันนะโหดจะหาย ¿Verdad? ตกลงมึงจะถามกูแค่นี้ใช่ไหม Ay, Jim es un amor. อาจารย์เกศว่าถ้ามึงมามองเมื่อไหร่ Sí, ไป sí. หาอาจารย์แกด้วยมึงไม่ได้ No เข้าเรียน sabe มาสามสุข valorar a Jim. ให้ไปหาอาจารย์แกด้วย มึงไม่ได้เข้าเรียนมาสามสุขนะคนอื่นเขาส่งงานกันไปหมดแล้ว เหลือแค่มึงคนเดียวเนี่ย Ah, ok, solo son viernes los มึ que ง ha ไม่ได้เซอ faltado. ร์มึงก็รู้อยู่หรอกว่าทำไมมึงนิสัยเป็นแบบเนี้ยแต่มึงช่วยหัดคบหาคนอื่นบ้างได้ปะหัดเปิดใจหน่อยนะมึง อย่างน้อยหาเพื่อนในห้องสักคนสองคนเถอะวะแล้วก็ไม่ผมพอคุยกับเพื่อนที่ได้ปะคนบ้าอย่างแม่งเนี่ยวันๆพูดแต่เรื่องปลาฟังแม่งพา Y él probablemente escuchando toda la conversación desde su cerebro. ป้าอย่างกับตัวตายลำบากแค่ไหนเนี่ยแม่เซอร์เป็นอะไรครับปวดอะไรหนูหรือเปล่าเฮ้ยเฮียวิมเซอร์แม่งเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยไอวิมมึงไปยืมน้อยไปเซอร์มา400ให้กูหน่อยดิทำไมคำถามง่ายๆพวกนี้เดินไปถามกันเองเดือนหน้าไปดูหนังกับผมไหม Tan directo. มึงเป็นใครเนี่ยเดือนหน้าไปเทศกาลหนังอ่ะถ้าพี่ดูหนังพี่น่าจะชอบไอเด็ก ¿Te gustará si te gustan las películas? Ay, justo le gustan las películas. ชอบ El cine independiente le gusta. ผมสูงกว่าพี่ก็จริง แต่ความสูงผมอะไม่น่าจะเป็นเปรตได้นะครับนี่มึงกวนตีนกูใช่ไหมเนี่ยผมยืนเฉยๆนะพี่ไม่ได้กวนตีนเลยครับโอ้ยก็เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่ากวนตีน Esta Sassy me encanta. ก็พี่มาถามเรื่องพี่เซอร์จากผมก็เลยบอกพี่เซอร์ก็เลยโทรหาพี่แล้วผมก็เลยขอพี่เซอร์คุยกับพี่ครับผมบอกให้ผมไม่ได้กวนตีนตกลงเดือนหน้าไปดูหนังกับผมนะครับเรื่องอะไรที่กูต้องไป Ay, no, estás despreocupado, me encanta. เขาเคยมาถามหาพี่จากไอ้ผู้อ่ะพี่ว่าเพื่อนพี่จะไปดูหนังกับผมปะ ต้องถามมันดูดิ Bueno, le acabo de decir que no. ทำอย่างเงี้ย ¿Está controlando sus pensamientos? ¿O no piensa? นี่พี่ไม่คิดอะไรเลยเหรอ ¿Se puede hacer eso? เขาอยู่ต่อหน้าผมนะครับ ¿Se puede
hacer? ¿Alguna vez alguien díganme por favor si realmente han podido hacer eso? O sea, yo lo he intentado y literalmente pensamientos intrusivos totalmente random entran a mi mente. O sea, มันไม่มีใครที่ไม่คิดหรอกพี่ ต่อให้คิดมากคิดน้อย สุดท้ายคนเราก็คิด ไม่มีใครชอบถูกอ่านสิ่งที่อยู่ในหัว แต่ตอนพี่อยู่กับผู้พี่คิด เยอะด้วย พี่ไม่เคยปิดบังความรู้สึกที่มีต่อผู้ไม่เคยแม้แต่วันนี้ pero otras ต่อให้ใคร cositas จะ sí, รู้พี่ก็ไม่แคร์ ถ้าพี่วินไม่ไปดูหนังกับผมเนี่ย ผมคงต้องชวนผู้ พี่สมุดอยู่นะครับ เดี๋ยวจัดการให้ Es un gran incentivo. Se los tengo que reconocer. ¡Qué hijo de puta! สวัสดีนะคะพี่เจ No วันจันทร์ puede เจอกันนะ ser. ในบ้านแล้ว Ay. ။พี่เซอร์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมเหรอ ก็พี่เซอร์ทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่อ่ะ เปล่า ไม่มีอะไรหรอก ผู้ขอโทษนะครับพอดีพวกมันเสียงดังไปหน่อยอ่ะ พี่ต่างหากที่ต้องขอโทษ เรื่องอะไรอ่ะ เพื่อนผู้รีบกลับมาของพี่ ไม่เป็นไร เดี๋ยววันจันทร์ก็เจอกันแล้วเอาแล้วพี่อย่าไปแกล้งไอ้อาชีมันมากสิ มันกลัวจนหัวหดหมดแล้วเนี่ย พี่ไม่ได้แกล้ง แอบจะบอกว่าดุจริงว่างั้นเถอะ Eso está diciendo. Y creo que así es. พี่วิมมีเรื่องอะไรเหรอครับ Excepto con su เห็น pu. ไอจินบอกว่าพี่ออกไปถวายพี่วิมอ่ะ มันโทรมาเพราะว่ามันรู้ว่าพี่โดนเรียกกลับบ้านเรื่องพ่อ แล้วมันแปลกตรงไหนอะครับ แปลกตรงที่พ่อกับแม่พี่หย่ากันตอนพี่แปลก ไม่น่าถามเลยอ่ะ ถามได้ มันก็เป็นเรื่องของพวกเขาสองคน แล้วก็อีกอย่างผ่านมานานแล้วด้วยกูเองอยากรู้อยู่ไหม อยากครับกูอยากรู้เรื่องพี่เซอร์ พี่มีน้องชายอยู่หนึ่งคน Uy, por fin vamos a conocer la historia de Sid. ตอนนี้พวกเขาสองคนกำลังหย่ากัน Él se fue con su พ่อ papá. พี่อะพาน้องชายพี่ไปอยู่ด้วย แล้วก็ปล่อยให้พี่อยู่กับแม่ มันก็ Quiero suponer que es porque no pudo hacer nada más, porque sí está feo dejarla con una bruja como ด้วย esa. แล้วก็ปล่อยให้พี่อยู่กับแม่ มันก็เหมือนจะเป็นข้อตกลงที่ลงตัวดีนะ แต่ประเด็นเลยคือ ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองว่าพี่เป็นลูกเลย ทำไมอ่ะ Nos dimos cuenta, bebé. Bueno, él aún ไม่ no lo รู้สิ sabe. พวกเขาคงมองพี่เป็นแค่เครื่องมือที่เอาไว้แก้แค้นพ่อให้ดีที่สุดอย่างนั้น ให้สมกับที่เขากล้าฟ้องหย่า Tiene sentido. O ให้ sea, เขาสู้หน้าคนอื่น no tiene sentido realmente. Pero me refiero a que para alguien como ella en su cabecita Eso, distorsionada ya. puede tener sentido. เลยทำให้เขารู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วก็เสียหน้าเขาพูดว่าการหย่ากันทำให้เขาสู้หน้าคนอื่นไม่ได้ มันไม่ควรเป็นแบบนั้นอ่ะ พี่เป็นลูกเขานะ มันไม่เกี่ยวหรอกพูสำหรับผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าอะไรเขาก็จะต้องเป็นที่หนึ่ง อะไรก็ต้องถูกเสมอพี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพ่อพี่เก่งมาก ที่อดทนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้มาเกือบ10 ปีอะ Me imagino el infierno que debió haber sido eso. แทบจะหักแขนผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้พ่อ ที่ตลกก็คือ
เคยบอกว่าครอบครัวเป็นที่หนึ่งเลยงานต่างหากที่เป็นที่หนึ่งครอบครัวสำหรับเขาก็มีไว้แค่ประดับบารมีเท่านั้นเนี่ย ¿Qué dijimos? ¿Qué พ dijimos อ al โดนหักหน้าเขา comienzo? ไม่พอใจพอโดนหักหน้า Pero เขา cuando ไม่พอ fue ใจ humillada se enfadó. Claro. Un divorcio no le viene bien a su imagen. แต่แบบนั้นมันไม่ใช่ครอบครัว ครอบครัวสำหรับพี่เป็นแบบนั้นแหละพี่เลยถูกสั่งให้เรียน ถูกสั่งให้เป็นที่หนึ่ง ก็ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างของผู้หญิงคนนั้น พี่โตมาแบบนี้ไอวิมมันเคยชวนพี่โดดเรียนนะ แต่ทันทีที่เขารู้อะเขาก็สั่งให้พี่เลี้ยงตีพี่จนกว่าเขาจะพอใจ Oh ไอ my วิมก็อยู่ god. ด้วยนะตอนที่พี่โดนตีอะ Oh my ถึง god. มันจะขอร้องให้ตีมันด้วยคนยังไงอะเขาก็ไม่ทำสิ่งที่ Esto me hace querer mucho más a Wim aún. O sea, ตีมัน la ด้วยคน manera en ยัง que ไง él อะ estuvo en su vida interviniendo para que él no lo pasara tan mal Mira, desde Juan, tanยังไงอะ chiquito. สิ่งที่โหดร้ายก็คือเขากลับบังคับให้วิวดูพี่ถูกตีจนพี่เดินไม่ไหวเลย What? พอพ่อแม่วิวมันรู้อ่ะก็โกรธนะพ่อแม่มันโกรธมากเลย แต่สุดท้ายก็ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ดี พี่เคยอิจฉาเด็กคนอื่นที่ได้เล่นได้สนุกเพราะพี่ไม่เคยได้ แต่ไม่นานมานี้พี่ก็เพิ่งค้นพบว่าพี่ไม่ควรอยากได้อะไรทั้งนั้นยิ่งรู้ว่าการไม่มีวันได้มามันเจ็บปวดการไม่รู้สึกอะไรเลยมันน่าจะง่ายกว่าพี่เซอร์ No. Por eso nunca se atrevió a vivir su historia de amor con Pooh, จนกระทั่ง ¿verdad? พี่เจอผู้คู่ทำให้พี่อยากสู้เป็นครั้งแรกนะ พี่เซอร์มีผู้ไง พี่เซอร์เคยบอกว่าพี่เซอร์ไม่เคยเล่นสนุกเลยใช่ไหมไปพี่เซอร์ Ah, se lo va a llevar. Ay, sí, sí, sí. Vimos como una cita en los adelantos. Lo voy a llevar a divertirse por primera vez. A ser el niño que nunca fue, voy a llorar. Ah. เฮ้ย ไม่เป็นไร Oh my god. Ya le gustó el juego. Es tan linda la relación que tienen. ท่านเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไร มีอีกหลายเหรียญ Nah, se las van a gastar todas. Oh, se nos enviciaron los niños.
hecho más monedas, ¿vieron? Oh, ya voy a llorar. Oh my god. Esa es. Esa es la vencida. Oh. Ay, la letra de la canción.พี่ซื้อให้ใหม่ดีไหมตัวที่ใหญ่กว่านี้ ไม่เอาอ่ะพี่เซอร์อุตส่าห์ตั้งใจคีบให้แล้วพี่เซอร์ก็ให้พูดแล้วด้วย ของที่ระลึกไง แต่พี่ได้ตัวแค่นี้เองนะ ไม่เห็นเป็นไรเลย รางวัลเป็นเกียรติยศไงพี่เซอร์ แล้วพี่เซอร์คิดได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะพี่รู้สึกว่าซื้อเอาถูกกว่า มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจพี่เซอร์ ไปซื้อเอาอ่ะ มันไม่รู้สึกภูมิใจเหมือนคิดเองหรอก Aunque a veces te gastes más en la máquina que มัน comprando ไม่รู้สึกภูมิใจเหมือนคิดเองหรอก แล้วก่อนพี่เซอร์จะได้มาเสียเลือดเสียน้ำตาไปตั้งเท่าไหร่ กูมาเล่นที่นี่บ่อยเหรอ มากับอาชีอ่ะ Uy. แต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้มาแล้วอ่ะ เพื่อนพูดติดหญิงหรือผู้ชายมันเป็นพวกขาดความรักไม่ได้อ่ะถ้าวันนี้ไม่มีแฟนนะพรุ่งนี้ก็ต้องหาให้ได้ ก็เลยไม่ค่อยได้มาด้วยกันแล้วผู้ก็รู้นะว่ามันเปลืองตังค์อ่ะ แต่พูดถึงคติว่า ถ้าเล่นแล้วมันสนุกอ่ะก็คุ้มแล้ววันนี้ผู้ก็คุ้มแล้ว Claro que yes. Tú también es un angelito. No, güey, no. Siento que están hechos el uno para el otro. พี่เซอร์ยิ้มหน่อย Y el que sonríe. ยิ้มหน่อยสิหน้าบึ้งไม่หล่อนะพี่ยิ้มแล้ว Eso. ¿Cómo eso es una sonrisa? ยิ้มแบบนี้นี่ยิ้มแบบเนี้ยแต่พี่ยิ้มได้แค่นี้นี่ไม่จริงอ่ะปกติอ่ะพี่เซอร์ยิ้มไม่พูดมากกว่านี้เดี๋ยวนับถอยหลังแล้ว Por cierto, hasta ahora no hemos visto una sonrisa. Una sonrisa de su parte. O sea, pero una bien hecha. Una sonrisa solo con los labios, sí, pero así como abriendo un poco más la boca, ¿no? Y, ay, no. Voy a llorar en el momento en el que se no sé. แบบนี้แทนได้ไหม No está listo para sonreír, dice. โอ้ยยิ้มให้กล้อง ไม่ได้ทำแบบนี้ พี่ว่า แบบนี้แทนดีกว่า Un beso. ¡No! ¡Déjenme ver! Déjenme ver porque son así de egoístas. Alguien lo sigue procesando. Después de haberle comido la boca entera la noche anterior y después de que pasaran otras cosas más entre ellos la noche anterior. Dios mío. Ay, mi pu. ไหนว่าไม่เคยเล่นสนุกไง ไหนว่าไม่เคยมีความรู้สึก ไม่เห็นจริงเลย เชี่ยวขนาดเนี้ย จะเชื่อได้ไงว่ามีผู้กันคนละคนเดียวอ่ะ แล้วผู้บอกให้ยิ้ม ไม่ได้ให้จุ๊บ อันนี้พี่ขอนะ อันนี้ของผู้แลกกันพี่ก็อยากได้ของที่ระลึกเหมือนกัน Me parece justo.
ยังโกรธพี่อยู่เหรอ pero alguien no. ผู้ไม่ได้โกรธยังโกรธอยู่นี่ไงเนี่ย Es como el no estoy celoso decir. พี่เซอร์อ่านใจผู้ได้เหรอยังรู้ว่าผู้โกรธอ่ะอ่านไม่ได้ Aquí el que lee mentes es otra persona. ผู้ลองตอบหน่อยสิว่าผู้โกรธพี่ไหมครับผู้ไม่ได้โกรธผู้เขิน Es que sí, con alguien como Sir, Dios mío, yo estaría muriéndome de los nervios 24/7. Ese hombre me pondría nerviosa 24/7. วันนี้พี่เซอร์สนุกไหมถ้าพี่บอกว่าที่สุดในชีวิตล่ะ Ay, no lo dudo, mi vida. แค่นั้นก็พอแล้ว แค่พี่เซอร์มีความสุขอะผู้ยอมก็ได้หมายถึงยอมให้พี่จุด หมายถึงโฟโต้บูธ Qué lindo. Ay, ahora tiene su osito. คุณสิทธิรัก Ay, no. No, 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 no. คุณ No รู้จักชื่อผมได้ยังไงอะ No. ไม่สำคัญหรอกครับ สำคัญสิ นี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเลยนะ ¿Verdad? คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับ ครับ คุณรู้จักคุณเมฆใช่ไหม พี่เซอร์ Dile que no. แล้วรู้จักหรือไม่รู้จักมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะครับ คุณแม่ของคุณเมฆที่สอบถามว่า คุณต้องการเงินเท่าไหร่ ถึงจะเลิกกับลูกชายของท่านครับ No puede ser. Es como la madre del protagonista masculino en las telenovelas latinas. De esos que le ofrecen dinero a la protagonista para que los deje en paz. Esas pantallas siguen en la misma posición desde el día 1. Ay, mi niño, ay, es que ay, no me puedo enojar con él, pero le está mintiendo. Recordó algo, ¿verdad? Thai University Central Admission System. Sistema de... ¡Ah! Aquí es cuando escucha la conversación de la que estaban hablando con Jin. มึงจะเข้ามหาลัยตอนที่ไอ้เก๋นั้นสั่งจริงเหรอวะ เป็นเรื่องกันด้วยเหรอ ก็ถ้ามึงไม่อยากอ่ะ มึงก็หนีไปเมืองนอกไปดิวะ พี่วิมผมเอาแบบประเมินมาส่ง เดี๋ยวนี้มีอะไรก็เรียกแต่ผมอะอะไรก็พูดกัน ผมไม่ใช่หัวหน้าห้องซะหน่อยก็ถือว่าช่วยๆพี่แล้วกันเนาะนี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับงั้นผมกลับแล้วนะผู้ครับผู้มีมหาลัยที่อยากเข้าไหมอะ Ahí se lo pregunto. Oh. มีครับผมอยากเข้ามหาลัยที่พ่อผมเคยเรียนอะผู้อยากเข้า ¿Hiciera la misma o no? ไปแล้วนะ บ๊ายบาย ¿Por qué no pudimos escuchar el nombre? โชคดีของมึงนะ La suerte, dijo la suerte está de tu lado. Eso quiere decir que fue la misma a la que su mamá le iba a mandar. Ok, ahora todo tiene sentido. Pero entonces Sir no entró a esa universidad porque se lo escuchó decir a Pooh. Pero fue una razón para que entrara con más ganas a esa universidad, porque al final pues la que lo había elegido es la vieja bruja de su madre. Ok, ahora todo empieza a conectar. สวัสดีครับ เฮ้ยมึงมาอยู่กับพูดได้ไงไว้โซน แม่ส่งคนมาเล่นงานผู้ Son era el hermano menor, ¿verdad? สวัสดีครับ
¿Por qué estás confuso? เฮ้ยคุณมาอยู่กับพูดได้ไงวะไอ้โซน Mamá envió a alguien a tratar con... แค่สองคนมาเล่นงานกูว่าไง Espera, eso lo dijo Son, ¿verdad? สองคนมาเล่น Por un momento pensé que la madre había enviado a Son, pero no, pues no tiene sentido porque él vive con su padre. งานกูว่าไง Solo le vino a advertir, envió a alguien a preguntarle cuánto คน dinero. มาถามกูกูต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะยอ Oh ม my god, ¿quién es esa y por qué? แค่ส่งคนมาถามกูกูต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะยอม What the fuck, qué perra loca. เลิกกับพี่อ่ะ ก็คบกับไอ้เซอร์เลยดิไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่า ¿Vivir juntos? พี่เซ็นสัญญากับกูได้ไหมว่าพี่เชิญจะไม่ไปไหนอะตราบใดที่กูอยากให้พี่อยู่พี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ Si van a empezar a vivir juntos, no tengo dudas de que Pooh estaría de acuerdo porque pues sabemos que quiere cuidar a Siri después de haberse enterado en este episodio toda su historia y su contexto familiar y la clase de persona que es la perra esa. O sea, sí, definitivamente lo haría. El hermano parece ser una buena persona, o sea, está de nuestra parte y como les digo, no lo dudo al ser que él se crió con su padre. Entonces creo que los tres aquí son víctimas de esto. Por lo tanto, sí o sí tienen que estar en el mismo bando, por así decirlo. Ay, Dios mío, el episodio que viene al parecer nos va a traer bastante información nueva y personajes nuevos, ¿eh? Hay una tipa a la que la madre de Sir termina bofeteando y va a aparecer el hermano de Sir. Va a estar interesante. Pero bueno, chicos, este fue el episodio 5 de The Boy Next World. Finalmente nos enteramos de la verdad y de lo que realmente está pasando, aunque aún pienso, como les dije, que hay cierta parte que podría al final llegar a ser verdad, aunque queda simplemente como una posibilidad que vuelvan a tocar el tema más adelante, pero por el momento como que nos quieren dar a entender que pues esta es la verdad y ya se aclaró todo. Por algo el episodio también tenía la palabra verdad en el título. Entonces pues nos confirmaron que la teoría que teníamos el episodio pasado era correcta. Al comienzo Sir también pensó que lo que había visto era real y quiso creer en esa realidad, lo cual pues nace a partir de lo mucho que quería, de lo mucho que deseaba tener a Pooh en su vida. Entonces despertó con esa idea, para él esa era su realidad y creo que sí, dijo que ese mismo día se había dado cuenta, ¿verdad? Bueno, no, creo que no lo especificó. El punto es que en algún momento se dio cuenta de que pues todo era producto de su imaginación y ya no supo cómo decirle a Pooh que era falso lo de los universos paralelos, porque pues ya estaba teniendo la oportunidad de acercarse a él y conocerlo, y como les digo, pues una mentira no es la mejor manera de hacerlo, porque luego cuando esta sale a la luz aparecen más problemas. Sabemos que Pooh va a sentirse engañado, va a pensar que fue demasiado tonto e inocente probablemente por haberle creído, y me entienden, va a pensar quizá que se burló de él durante todo este tiempo y que es tan fácil engañarlo. Ese tipo de cosas que empiezas a pensar cuando eres víctima de algún engaño, ¿saben? Entonces eso tampoco está lindo y eso es lo que me asusta, pero también entiendo a Siri porque lo hizo, sobre todo con el contexto de su madre ahí. Literal, toda su vida al lado de ella fue un infierno. O sea, ahora hasta sabemos que lo maltrataba físicamente, no ella directamente, pero ella daba la orden, lo cual es lo mismo porque es su madre. Entonces, ay no, lo que me estresó el episodio de hoy acerca de todo lo que supimos de esa mujer. Ahora entiendo más aún por qué Sir decía que toda su vida había vivido como un robot. Porque, o sea, si literalmente tenía que hacer sí o sí lo que esa bruja quería, y si no lo hacía iba a ser castigado tan brutalmente. Y luego el miedo que le generaba debido a esos castigos, obviamente sí o sí tenía que seguir sus órdenes. El pobre muchacho ni siquiera tenía ganas de
desear algo realmente con todo su corazón porque sabía que jamás lo iba a poder tener, o su mamá siempre iba a estar interponiéndose en el camino, arruinando todo. Como les dije, probablemente por esa razón jamás tuvo el valor de acercarse a Pooh, teniendo todo eso en mente, todos esos miedos. Pero ahora que todo lo del accidente pasó y de alguna manera gracias a eso pudo ver el futuro que pudo haber tenido con Pooh, si se animaba a arriesgarse, por así decirlo, obtuvo la fuerza necesaria, se podría decir. Él mismo lo dijo, finalmente le dieron ganas de luchar por algo, lo cual se me hace muy bonito y también explica la actitud un poco más desafiante que mostró hacia su madre el episodio pasado. Ahora también nos enteramos que Timo al parecer también fue testigo de todo esto. Oh my god, si de por sí antes ya le tenía yo afecto por haber tomado la responsabilidad de cuidar a Sir durante todo este tiempo, pues ahora lo aprecio aún más, ¿saben? Porque él estuvo con él en los momentos más difíciles y trató de intervenir para detener toda esa mierda que le estaban haciendo a Sir. Con razón se preocupó tanto el episodio pasado que se enteró que Sir había ido a ver a su madre. Estoy segura que ya no se trata solo de que su papá se lo encargó, sino que él también es su amigo desde chiquito y obviamente se preocupa por él y lo quiere cuidar y ay no, es que se me hizo tan buen amigo. Ahora, respecto a Jin, pues hoy día lo hemos tenido poniendo en práctica a tiempo real sus poderes. O sea, ya por fin hemos visto una escena como esa. Me sigo preguntando si Sir en realidad sí tiene algún poder que lo haga especial o algo así, porque definitivamente, como les digo, hacían referencia a algo como eso en el episodio pasado, en la conversación que tuvieron ambos, así que esa teoría va a seguir vigente, ¿ok? Hoy lo tuvimos invitando a Wim a salir, aunque el muchacho no aceptó, pero pues estoy segura de que él no se va a rendir. Además que Sir va a intervenir. Definitivamente Jin supo cómo manejar la situación. Es tan inteligente ese hombre, lo amo. Sabe que a Sir no le gusta que Pooh salga con Jin y el otro lo amenaza que si no sale con Wim va a salir con Pooh, así que lo tiene que ayudar. Es que lo amo, lo amé. Luego la escena que tuvimos al comienzo entre Sir y Pooh, Dios mío, estuvo potentísima, güey. Les digo que probablemente más fuerte que todas las que hemos tenido en Love in the Air. Bueno, no sé, voy a volver a vérmelas todas y les digo qué tal, ¿ok? Nada más por cuestiones de estudio. Pero, güey, sí estuvo potente. Muy, muy potente. Y es que, bueno, tanto vos como Noel son expertos en darnos escenas como esa. Y Mame también. O sea, sabe cómo dirigirlas. Sabe exactamente lo que nos gusta ver. O sea, los besos, las expresiones, los sonidos, la música, las posiciones, las tomas, las piernas, todo. Es que todo estuvo en su punto. Esa mujer realmente sabe cómo plasmar la sensualidad en una escena, ¿sabe? Y bueno, también estoy segura de que Buzz y Noel pusieron su toque, su sello, su cosa característica, saben, que los distingue y los hace únicos al tener una escena en sí, la conexión que tienen también. Dios mío, me encantó la escena, 1000 de 10. El episodio también amé muchísimo. Ya les comenté las preguntas que me quedan aún pendientes, pero quizá vamos a descubrirlas en los episodios que vienen. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, chicos, la escena. Yo como siempre les estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.